یعنی تجلی، نور اور روح یعنی مطلب نفس ایک ہی چیز ہے۔ تو نفس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ نفس رحمانی، نفس سے مراد انسان نہیں، تو نفس رحمانی جو ہے وہ جسے ہم سانس کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لاجد نفس الرحمن الی جانب الیمن۔ اب ایک اسم ظاہر ہے اور ایک اسم کیا ہے؟ باطن ہے۔ ظاہر جو ہے وہ عالم امکان میں جو چیزیں ہیں، عالم امکان جہاں سے زمانہ ہے، جہاں سے چیزیں ہیں، جہاں سے کوئی بھی چیز موجود ہے، پیدائش کے زمرے میں جو آتی ہیں چیزیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ عالم امکان۔ اور جو پیدائش کے زمرے میں چیزیں نہیں آتی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ عالم غیب۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ عالم غیب۔ تو تین چیزیں ہو گئی۔ کون کون سی چیزیں ہو گئی؟ ایک جو ہے نا عالم غیب، اور ایک صورت مثال، اور ایک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صورت حقیقی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس عالم میں ہم ہیں یہاں صورتوں کا عالم ہے، یہ اوپر جو ہے نا وہ مثال کا عالم ہے، اور یہ سب نور سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سے برتر جو ہے نا وہ کون سا عالم ہے؟ عالم غیب، جسے ہم لامکاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مکان میں دو چیزیں ہیں، ایک عالم مثال کی چیزیں اور دوسرے جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صورت کی چیزیں۔ صورتوں کا ظہور کس سے ہے؟ تجلیات سے ہے، صفات کی تجلیات سے۔ اور مثال کہاں سے ہے؟ صفات سے۔ اور ذات کا ظہور کیا ہے؟ ذات بات کا جو ظہور ہے تو وہ عالم صورت نہیں ہے، سمجھے؟ وہ کیا ہے؟ تو وہاں پر تجلی جو ہے نا، کبھی تجلیاں جو ہے نا وہ تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو تجلی جو ہے نا وہ کیسی ہوتی ہے؟ افعالی، اور ایک تجلی ہوتی ہے صفاتی، اور ایک تجلی ہوتی ہے ذاتی۔ تجلی ہونا اور ہے اور ذات ہونا اور ہے۔ کسی بھی چیز کا شہود ہونا اور ہے اور اس کی حقیقت ہونا اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا لطیف ہے، لیکن لطیف یہ دنیا کا نہیں۔ اس کو تو جو ہے نا اس کی لطافت کو چھوا جا سکتا، پکڑا جا سکتا، دیکھا جا سکتا۔ وہ ایسا لطیف ہے کہ ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ بری ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حببا علیہ من الدنیا، محبوب کی گئی دنیا میں میرے لیے کتنی چیزیں؟ تین۔ ایک جو ہے نا وہ کیا بتایا؟ مستورین کی جو تجلی ہوتی ہے وہ۔ دوسرے جو ہے نا کیا چیز محبوب ہے؟ خوشبو، رحمان کی خوشبو۔ انی لاجد نفس الرحمن الی جانب الیمن۔ تیسری جو چیز ہے وہ ذات کی تجلی۔ قرۃ فی عینی،
यानी मेरी आंखों की ठंडक क्या है, सलात है। बात समझ में आई? तो इन तीनों का ताल्लुक जो है ना वो किससे है? एक का ताल्लुक जो है ना वो किससे है? ज़ात से, सिफात से, सिफात की तजल्लियात से, और दूसरा सिफात से, और तीसरा जो है ना वो ज़ात की तजल्ली से। तो ज़ात की यहाँ पर तजल्ली तो हो सकती है, सिफात की भी तजल्ली हो सकती है, और सूरतों में भी तजल्ली हो सकती है, जिसे तजल्ली कभी कभी अफाली भी कहते हैं, इजाफी भी कहते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें हो गई। पहली जो है ना वो क्या है? मिसाल। दूसरी जो है ना वो क्या हो गई? खुशबू, नफ्स रहमान। तीसरी जो है ना वो क्या हो गई? ज़ात की तजल्ली नमाज में। यहाँ जिस्म का तो जिक्र ही नहीं है। जिस्म का जो है ना वो क्या है? जिक्र ही नहीं। तो जिक्र ही नहीं है, तो मालूम ये हुआ कि दुनिया में तीन चीज़ें हमको महबूब की गई हैं। तो एक तो वो मिसाली सूरत जो तजल्लियात से है, और दूसरी क्या है? अब तीन हालतें रसूल की हो गई। क्या हो गई? तीन हालतें। कैसी हालतें? कभी जो है ना वो ज़ात की तजल्ली है, कभी सिफात की तजल्ली है, और कभी जो है ना क्या है, उसके अनवार जाहिर हो रहे हैं। तो ये चूंकि जो है ना आलम जिस्म है, तो आप जिस्म की हालत में जब थे, बात समझ में आई? किसकी हालत में थे? जिस्म की हालत में। वालिद में। क्या बोल रहे? वो लाया क्या? वो कल जो बोले तुम पत्ते बेरी के हो। हाँ, तो लेके आ जाओ ना। तो तीन हालतें हो गई। अब दुनिया में जहाँ इम्कान की बात है, तो इम्कान मुमकिन किसे कहते हैं? जिसका होना ना होना बराबर हो। वालिद। हाँ, तो दे दो, पैसे ले लो। तो एक हालत इम्कान है, एक हालत कौन सी है? इम्कान। और एक हालत क्या है? तो इम्कान में दो चीज़ें हैं। इम्कान में जो है ना वो क्या है? दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें हैं, और एक तो मिसाल और दूसरी सूरत। बात समझ में आई कि नहीं? एक तो मिसाल, दूसरी जो है ना वो क्या है? सूरत। तो सूरत जो है वो सबसे नीची तजल्ली है, और जो है ना वो क्या है? दूसरी जो है ना वो क्या है? खुशबू। तो खुशबू जो है ना वो आपको पसंद, तो खुशबू से ये मुराद नहीं है जो फूलों की, ये तो पानी है। ये खुशबू जो है ना वो क्या है? पानी। और वो खुशबू जो नफ्से रहमान है वो क्या है? वो मुराद है। अच्छा, तीन ही हालतों में रसूल रहते थे। तीन ही, या तो तजल्लियात का दीदार, और या फिर किसका दीदार? सिफात का दीदार, और या फिर जो है ना वो ज़ात का दीदार। जब ज़ात का दीदार होता है तो कहते थे कि ला यसोनी फीहे मलकुन मुकर्रबुन वला रसूलुन मुरसलुन लिमा लाहे वक्तुन। हमारे लिए एक ऐसा भी वक्त होता है कि उसमें कोई नहीं समाता। ला यसोनी फीहे मलकुन मुकर्रबुन, यानी ना तो कोई फरिश्ता और ना ही कोई नबी मुरसल, और ना ही जो है ना वो क्या है कोई और चीज। मैं होता हूँ और मेरा रब होता है। तो ये जो है ना गवाही किस बात की देती है? कि ज़ात की तजल्ली। अब देखो, ज़ात की तजल्ली होना और है, और ज़ात होना और है।
تو ذات کی تجلی دنیا میں ذات کی تجلی ہو سکتی ہے. دنیا میں جیسے خانہ کعبہ میں جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے, ذات کی تجلی ہوتی ہے. لیکن اب رسول پر بھی ذات کی تجلی ہوتی تھی, لیکن جو ہے نا وہ خدا اپنی تجلیات اور اپنے جلووں کے ساتھ تو موجود ہے, لیکن اس کی ذات اتفاق ہے کہ وہ زمانے میں آئے, یعنی مطلب عالم شہادت میں آئے, جسم بنے, اور ان سب چیزوں سے کیا ہے خدا, یا اس کی کوئی صورت ہو, ان سب چیزوں سے جو ہے نا خدا کیا ہے, بری ہے. اب جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں, ارے تم دیکھنا چاہتے ٹھیک ہے, تو تم تجلی دیکھو. تم کیا دیکھو؟ تجلی دیکھو. یہ عالم صورت ہے اور اس میں سمائی ہو نہیں سکتی. تجلی کی سمائی اور ہے, صفات سے اتصاف ہونا اور ہے, اور ذات کا موجود ہونا یہ اور ہے. یہ ذرہ ہے اور وہ لامحدود ہے. تو وہ کتنی بھی بڑے عالمین کیوں نہ ہوں, اس کی سمائی اس طرح سے نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ 3 حالتیں تھیں. ایک سیر جو تھی نا کت میں تھی, پھر دنیا عالم جسم میں, اور ایک سیر تھی کت میں, عالم مثال میں, اور ایک سیر تھی کت میں, عالم ذات میں. ہم لوگ جو پہنچتے ہیں تو کت میں پہنچتے, اسم تک, رسم تک, وصف تک, ذات تک نہیں پہنچتے. ذات تک تو ایک ہی شعر پہنچا, آئے بات میں دوسرا کوئی نہیں. اور اس دنیا میں ذات کی تجلی ہونا اور ہے, تو ذات کی تجلی تو بہتوں کو ہے, لیکن ذات ان کے قریب نہیں ہے. تجلی جو ہے نا اس کا نور جو ہے نا, اس کے اوصاف جو ہے نا وہ کیا ہے, قریب ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دماغ میں رکھو, اچھے سے سمجھ لو, اس کی تجلی کروڑوں اربوں ہے, جن کی کوئی انتہا